औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नौमान अहमद और आप देख रहे हैं मारखोर इन्फोवर्स। नाज़रीन, हम में से अक्सर लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि आसमानों में शैतान का नाम अज़ाज़ील था। ये शैतान फरिश्तों का इमाम, मुकर्रबीन का सरदार, जन्नत के बैतुल माल का खाजिन और मुअल्लिम मलाइका था। शैतान को ये एजाज़ात अल्लाह ताला की तरफ से इसे इसकी हज़ारों साल की रियाजत और इबादत के बाइस अता फरमाए गए थे। हर वक्त हर लम्हा ज़िक्र इलाही इसकी सिफ़्त ख़ास थी और अल्लाह ताला को खुश करना शैतान का मकसद हयात था। नाज़रीन, पहले आसमान से सातवें आसमान तक और जन्नतुल मावा से लोहे महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने शैतान को दूसरों से बढ़तर कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम आपको शैतान का वो वाक़या सुनाने जा रहे हैं कि कैसे बारगाह खुदाबंदी से धुतकारे जाने के बाद शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया और अपने गरूर व तकब्बुर की वजह से इसकी हज़ारों साल की इबादत ज़ाया हो गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन कराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से कबल कुर्रे अर्ज़ और आसमान पर दो किस्म की मखलूक़ात रहती थी, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमानों में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। उनके यहाँ ना औरतें होती हैं और ना ही उनकी नस्ल चलती है। नारी मखलूक जिन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए हैं। ये ज़मीन पर रहते हैं और उनके यहाँ औरतें भी होती हैं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती है। नाज़रीन, जिन्नात में शर का मादा बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोग इब्लीस को भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन इब्लीस जिन्नात की नस्ल में से है और आग के भड़कते हुए शोले से पैदा किया गया है। जिस तरह इंसानों में हज़रत आदम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह इब्लीस के जद अमजद तारानूस को अबुल जिन के नाम से याद किया जाता है। कुछ मुरखीन ने उनका नाम मारज भी लिखा है। ये इब्लीस के पैदा होने से 1.5 लाख साल पहले का वाक़या है। इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा और अबुल गवी उनकी रुकनियत थी। इब्लीस के बाप का चेहरा बबर शेर जैसा था। वो बड़ा बारोब, बहादुर, कवि और नडिर जिन था। इब्लीस की माँ का नाम तबलीस था। वो भी इब्लीस के बाप की तरह ताकतवर, बहादुर और नडर थी। इब्लीस के बाप ने अपने कबीले के लिए बहुत जंगें लड़ी और एक वक्त ऐसा आया कि तमाम जिन्नात के कबाइल इसके बाप के ज़ेरे नगी हो गए। और ये वही वक्त था कि जब जिन्नात की कौम गरूर व तकब्बुर में मुब्तला होकर सरकशी पर उतर आई, यहाँ तक कि उनके झगड़ों, फसादात और खून खराबे से ज़मीन सुर्ख हो गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस फसाद को ख़त्म करने के लिए आसमानों से फरिश्तों की फ़ौज भेजी। ज़मीन में इब्लीस की कौम और फरिश्तों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में इब्लीस के वालिदैन समेत ज़्यादातर शरपसंद जिन मारे गए। कुछ समुंदर पार दूर दराज जज़ायर में जा छुपे, जबकि नेक जिनों ने गारों में पनाह ले ली। नाज़रीन कराम, उस वक्त इब्लीस कमसिन था और इस तबाही पर एक मैदान में खड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। इब्लीस के इर्द गिर्द जिन्नात की लाशों के ढेर पड़े थे। फरिश्तों का काम खत्म हो चुका था। वो आसमान पर उड़ते हुए वापस जा रहे थे कि अचानक फरिश्तों के एक ग्रुप ने इब्लीस को रोते हुए देखा तो जमीन पर उतर आए। इब्लीस निहायत हसीन व जमील था और चेहरे से मासूमियत भी टपकती थी। उन्हें इब्लीस पर तरस आ गया। चुनाचे उन रहमदिल फरिश्तों ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला से इसे साथ ले जाने की इजाज़त तलब की और फिर अल्लाह ताला की रज़ा से इब्लीस को उठाकर पहले आसमान पर उतर गए। वहाँ इब्लीस की तालीम व तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया। नाज़रीन कराम, इब्लीस बहुत ज़हीन था और मेहनती भी। अपना तमाम तर वक्त इबादत और रियाजत में गुजारता था। अपने अतालिक फरिश्तों समेत सबसे बहुत कम बात करता और अकेला ही आसमान की सैर को निकल जाया करता था और घंटों कुदरत के राज जानने की नाकाम कोशिशों में अपना सर खपाता। वक्त तेजी से गुजरता रहा। इब्लीस के सर्द रवैये ने इसे फरिश्तों में मगरूर मशहूर कर दिया था, लेकिन इब्लीस को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। उसका हदफ तो अल्लाह ताला का सबसे मुकर्रब और इबादत गुजार बनना था, जिसके लिए वो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देता। और फिर गुजरते वक्त के साथ साथ अपनी इल्मियत और काबिलियत की बिना पर इसे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता चला गया। पहले आसमान पर इसे आबिद कहा जाता था, दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे आसमान पर आरिफ, चौथे आसमान पर वली, पांचवें आसमान पर इसका नाम तकी था, छठे आसमान पर खाजिन और सातवें आसमान पर इसे अज़ाज़ील का लक़ब दिया गया। हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु इब्लीस के बारे में बयान फरमाते हैं कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजानची रहा, 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा, 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सुनाता रहा, 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा, 1,000 बरस तक रूहानीन की सरदारी के मनसब पर फाइज रहा, 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। लोहे महफूज पर इसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था और ये अपने अंजाम से गाफिल और खात्मे से बेखबर था। एक दिन का वाक़या है कि इब्लीस 7वें आसमान की सैर करता हुआ ऊपर पहुंचा तो इसे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं, जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मिट्टी लाई गई है। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी तरह पड़ा रहा।
فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ جب اس پتلے کے پاس سے گزرتا تو اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے اس پتلے کے جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی ہوئی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوتا اور پیچھے سے نکل آتا اور فرشتوں سے کہتا کہ تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے بالکل خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر دوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے حکام کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے جواب دیا، یا اللہ تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، ابلیس کو اس کے تکبر نے سجدہ کرنے سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس بولا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا اور ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رعونیت کی بنا پر اس کی ہزاروں سالوں کی عبادات اور ریاضت ضائع ہو گئیں اور اسے عرش سے اٹھا کر فرش پر پٹخ دیا گیا۔ ناظرین کرام، اب ذرا سوچئے، ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، ہزاروں برس تک اس نے فرشتوں کو واعظ اور نصیحت کرتا رہا، 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 14,000 برس تک عرش الہی کا طواف پرہیزگاری کی بنیاد پر کرتا رہا۔ وہ اللہ کا مقرب ہونے کے بعد صرف ایک سجدہ نہ کرنے پر مردود ہوا، اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، رندہ درگاہ ہوا، اس پر لعنت کی گئی، اور ہم روزانہ کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ شیطان کے شر سے اور اس کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔